salty area. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक और नई मेडिसिनल प्लांट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जो गिलगित बल्तिस्तान के हर एरिया में कॉमनली पाया जाता है, जिसको हम ब्रुशस्की में सुपंद्रो कहते हैं। इसकी साइंटिफिक नेम पेगनम हरमाला है। ये फैमिली ज़ाइगोफिलेसी से बिलोंग करता है। इसको इंग्लिश में वाइल्ड ड्रू कहा जाता है। ये एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो साल्टी इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, यानी सेलाइन इन्वायरमेंट में ग्रो करता है, क्योंकि ये हेलोफाइल प्लांट है, यानी कि साल्ट लविंग प्लांट है। और इसके अलावा जहाँ पे पानी की किल्लत होती है वहाँ पे ये ईज़िली ग्रो होते हैं, क्योंकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पेगनम हरमाला पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे ममालिक में भी पेगनम हरमाला के मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि यूनान के अंदर पाए जाते हैं, ईरान के अंदर पाए जाते हैं, टर्की के अंदर पाए जाते हैं, अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। अब मैं बात करूंगी रिसर्च बेस्ड मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ पेगनम हरमाला की। ठीक है, रिसर्च के ज़रिए से जो मुझे पेगनम हरमाला की मेडिसिनल पर्पसेस के बारे में मालूमात पता चली हैं, मैं आप लोगों को आगाही फराहम करना चाहती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो मुफीद साबित होगी। तो सबसे पहले पेगनम हरमाला के सीड्स के अंदर कार्डियोवास्कुलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिजीज़ हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनकी क्यूरेशन में पेगनम हरमाला के सीड्स बहुत मुफीद हैं। इसके अलावा जब ब्लड प्रेशर हाई होती है तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए पेगनम हरमाला के सीड्स को इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। अब बात करेंगे नर्वस डिसऑर्डर्स के बारे में। नर्वस डिसऑर्डर्स में पार्किंसन डिजीज़ आता है। पार्किंसन डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हैंड्स जो है वो रैंडमली शेक होने लगते हैं, सर की रैंडम मूवमेंट होती है। नर्वस सिस्टम के अंदर डिफेक्ट्स आने की वजह से उनकी क्यूरेशन, उनकी मेडिकेशन में पेगनम हरमाला के सीड्स बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा इनके अंदर एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी एज अ पेन किलर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक हमें ये मालूम हुआ है कि इनके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट और उनकी क्यूरेशन में ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अब बात करेंगे इनके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी बैक्टीरियल और वायरल ग्रोथ को ये इनहिबिट करती है और उनके इन्फेक्शंस को फैलने से बचाती है। अब बात करेंगे इनके अंदर एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी ये फंगल इन्फेक्शंस को क्या करती है, रोकती है और उनकी इनहिबिशन में अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा इनके अंदर एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यह डिप्रेशन, एंजाइटी को क्योर करती है, रिड्यूस करती है। अब रिसर्च से हमें ये मालूम हुआ है कि इनके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी कि इंटेस्टाइनल जितने भी इन्फेक्शंस हैं जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स फैलाते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म की वजह से इन्फेक्शंस फैलती हैं, उनको रिड्यूस करती है और उनको उन इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को एक्सपेल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। अब बात करेंगे इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में बनने वाले जो फ्री रेडिकल्स उनको रिड्यूस करती है और स्टेबलाइज करने में इनके सीड्स अहम किरदार अदा करती हैं। और इनके सीड्स के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये इम्यून सिस्टम को इन्हांस करती है। अब बात करेंगे इनके अंदर वो कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं जो उन बीमारियों के लिए बहुत मुफीद हैं। उन फाइटोकेमिकल्स में सबसे पहले इनके अंदर अल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। अल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, फ्लेविनॉइड्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, टेनिन्स पाए जाते हैं, एंथ्राक्विनिन्स पाए जाते हैं, टर्पिनॉइड्स पाए जाते हैं
اور گلائکوسائڈس پائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے فائٹو کیمیکلز ہیں جو ان ریسرچ بیس جو ڈیزیزز ہیں ان کو کیور کرنے کے لیے ان کی میڈیکیشن میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ تھیں کچھ فائٹو کیمیکلز۔ فائٹو پلانٹس کو کہتے ہیں، پلانٹس کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو فائٹو کیمیکلز کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر وہ پوٹینشیل ہوتی ہے کہ وہ ان بیماریوں کو کیور کر سکیں۔ اب ریسرچ کی بات تو یہاں تک تھی، لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو ٹریڈیشنل یوزیج کے بارے میں بتاؤں گی۔ پرانے وقتوں میں ہمارے آبا و اجداد پیگنم ہرمالا کے سیڈس کو گھروں میں جلانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اس لیے جلاتے تھے کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ان کی اسموک کے ذریعے سے ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، کہ وہ گھروں میں جلاتے تھے۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں جب انفلیمیشن ہوتی تھی، آنکھوں میں درد ہوتا تھا، تو ان کی اسموک جو ہے اس درد کو کم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتی تھی۔ اسی لیے ہمارے آبا و اجداد لوکلی پیگنم ہرمالا کے سیڈس کو استعمال کرتے تھے۔ اب بات کریں گے کشمیری ہندوز کے بارے میں۔ کشمیری ہندوز شادیوں کے موقع پہ آسپیشیس ایٹماسفیئر کو مینٹین رکھنے کے لیے پیگنم ہرمالا کے سیڈس کو برن کرتے تھے۔ اب بات کریں گے ٹرکی کے بارے میں۔ ٹرکی میں کیا کرتے تھے؟ پیگنم ہرمالا سے ایک کیپسول بناتے تھے، ان کے سیڈس سے کیپسول بنا کے ورٹیکلی اپنے گھروں کے باہر ہینگ کرتے تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ پیگنم ہرمالا سے بنانے والا کیپسول کو ورٹیکلی گھروں کے باہر ہینگ کرنے سے بد نظری سے وہ اپنے گھروں کو بچا سکتے تھے، ایسا کر کے، ٹھیک ہے۔ ایول آئی سے پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے وہ اس طرح کی چیزوں پہ ایمان رکھتے تھے۔ اب بات کریں گے ہم یونان کے بارے میں۔ یونان میں انٹسٹائنل ورمز کو کل کر کے ایکسپیل کرنے کے لیے یہ پیگنم ہرمالا کے سیڈس کو یونان کے حکیم استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اب بات کریں گے ہم انڈیا کے بارے میں۔ انڈیا میں جو باڈی کے اوپر جو لائسس ہوا کرتی تھی، جو ایکٹوپیراسائٹس ہیں، ان کو کل کرنے میں وہ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم جرمنی کی بات کریں گے۔ جرمنی میں کیا کرتے تھے؟ نروسنس، اینزائٹی اور ڈپریشن کو کیور کرنے اور ان کی ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے وہ پیگنم ہرمالا کے سیڈس کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اندر ایپلیپسی کی ٹریٹمنٹ اور کیوریشن میں وہ کیا کرتے تھے؟ پیگنم ہرمالا کی سیڈس کو استعمال کرتے تھے۔ یہ تھیں کہ ٹریڈیشنل یوزیج۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک امپورٹنٹ انفارمیشن بتانا چاہتی ہوں۔ جب بھی بیز ہمیں سٹنگ کرتی ہیں، اسکورپینز یا بیز یا جو ریبٹ ڈاگس ہیں وہ بائٹ کرتی ہیں، تو ان کے زخم کے اوپر پیگنم ہرمالا کے لیوز لگانے سے وہ زخم جلد سے جلد بھر جاتے تھے، اور ان کے اندر جتنے بھی پوائزنس سبسٹانسز تھیں وہ پیگنم ہرمالا کے لیوز ان کو انہیبٹ کرنے کی پراپرٹیز رکھتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو جب کبھی اسکورپین بائٹ کرتا ہے تو کائنڈلی پیگنم ہرمالا کے لیوز کو اوپر وونڈس کے اوپر پریس کریں تاکہ آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کومنٹ اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ می کیئرفلی۔